संगत चेक करो पहली राइड च आया जनाब टाउनशिप जो च आया नवाब टाउन ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਿਆ ਜਨਾਬ 600 ਤੇ 38 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਕਿਦਨ ਮਤਲਬ 640 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਦਨ ਨਾ ਤੇ 127 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਮਿਲਿਓ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰ ਚ ਲਕੀਰ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਕੀਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਈਡ ਚਾਹੋ ਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇਣ 127 ਰੁਪਏ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਤੇ 700 ਤੇ 65 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 765 रुपए तो लिखे ना कितना किलोमीटर गाड़ी चलिए ये संगत 652 रुपए मैं को दिता ना जनाब कमीशन काट के ते टोटल किराया बना है जनाब 700 ते मैं ख्याल कुछ रुपए बने 9 किलोमीटर सफर है संगत 9 किलोमीटर दा 700 ते मैं ख्याल कुछ रुपए किराया बने मतलब कमीशन काट के 652 रुपए दिता ने ये काम है जनाब जंगो दा अस्सलाम वालेकुम मैं जी मोहम्मद नईम तो साडे दे पे यूट्यूब चैनल मलिक नईम 326 जी तो संगा चैनल को सब्सक्राइब करो बात करें पे आज दी वीडियो शुरू संगा टाइम थी कि जनाब 8:47 ते अल जुम्मतुल मुबारक है अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की तैयारी की वधे संगत ते राइटा सिलेक्ट की वधे जनाब 16 पहली राइड लहा दी सर 9 किलोमीटर की राइड आई ते सर च लगा खड़े सवेरे सवेरे ना सर च होंदा दूजा वो ग्रीन जी लकीर आँदी राइट अगर चाहो तो वह तो अलहदा बोनस मिलता है तो वो जनाब 9 किलोमीटर की सवारी चाहती है तो किराया बने 700 ते 65 रुपए तो वैसे 600 ते 38 रुपए सवारी को गिदन 640 रुपए उन्होंने जायज़ कैश कर दिदन तो किराया बने 700 ते 65 रुपए 9 किलोमीटर का तो अलहमदुलिल्लाह पहली सवारी ला दी जनाब तो अल्लाह खैर करे बकाया 15 सवारें रानी इंशाअल्लाह 15 सवारें पूरा करे सू ते अज जुम्मा भी पढ़सूँ ते मेहमान भी आते पे अज लइए चू मोहम्मद अफजाल आना पे मलिक अफजाल भतरीजा मेरा ते उनकी वालदा ते छोटे भैनी फिरा माशाअल्लाह आते पे सारे को लाहौर ते अल्लाह खैर करे सी संगा दोस्त का कमेंट आया भी मेहरान का महीने का भाई कितना अर्निंग थी है भाई जाने अपनी अपनी मेहनत के सिर ते जितना मेहनत करे सो उतना ही फल मिल सी अगर 12 तो 14 घंटे का काम करो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मेहनत थी मतलब ठीक रोजी थी तुस 16 राइटा डेली का करो ना अगर 19 राइटा ना भी करो 19 राइटा वैसे तो आखिरी होने अगर 19 राइटा ना भी करो 16 राइटा तुस डेली का करो ना तो इंशाल्लाह निज़ाम बड़ा बेहतरीन आते अल्लाह खैर करे सी इंशाल्लाह 16 राइटा पूरा करे सो सारा हाल हवाले सो संग सब दोस्तों का कमेंट होता है कि आप कौन सा एरिया में गाड़ी चलाते हो ये जनाब एरिया है लाहौर के इसमें से ये अभी 2 एरिया लगाएंगे तो 8% ये एरिया का काटेंगे 17% अलग काटते हैं ये यंगो वाले अगर एरिया 2 चलाएंगे तो मतलब 8% काटेंगे 3 चलाएंगे तो जनाब 6% नीचे देखो हो गया 6% हो गया 4 चलाएंगे तो जनाब 3% हो गया 5 चलाएंगे तो फिर 1% हो गया ये एरिया में चलाता हूँ आप ये देख लें ये लाहौर कसूर रोड है मतलब फिरोजपुर रोड इससे इधर इधर मैं चलाता हूँ अक्सर मैं ये एरिया नहीं लगाता ये जो है रहे ना ये वाला ये एरिया में जो लंबा एरिया ना ये नहीं लगाता असल मैं खड़ा इधर हूँ ना इसलिए ये एरिया लगाना लाजमी होता है जहाँ पे खड़े हैं वो एरिया लगाना लाजमी है ये देखें ये एरिया नहीं लगाएंगे तो आपको राइड नहीं आएगी फिर यहाँ से राइड ले लूँगा फिर ये एरिया ख़त्म कर दूँगा और जो है ना दूसरा एरिया ये लगा लूँगा मैं वाल्टन रोड और मॉडल टाउन वाला तो अभी ये एरिया ख़त्म कर दिया ये एरिया लगा लिया हमने तो तकरीबन ये 5 एरिया बनते हैं 5 सेलेक्ट किए तो 1% पे आ गए अब इसके ऊपर जितने भी करेंगे 1% ही लेंगे वो ये देखो ना जितने भी करेंगे 1% ही लेंगे इसलिए हम 5 एरिया करते हैं ये शहर से बचत हो जाती है ज़रा ये नियाज़ी अड्डे वाली साइड पे तो है सब्ज़ाज़ार वगैरह ये दरिया तक जाता है इधर एरिया बड़ा गलत बना दिए इन्होंने
تو جناب اس کو نیکسٹ کریں گے تو یہ آن لائن ہو جائے گا جناب. اب یہ ہو گیا آن لائن. اب یہ جو بلیک لکیر ہے نا جناب اس کے اندر اندر ہی ہمیں رائٹ دیں گے، اس سے باہر رائٹ نہیں دیں گے. یہ ایریا جناب بھائی پوچھتے رہتے ہیں کون سے ایریا میں گاڑی چلاتے ہو. اس ایریا میں بھائی میں گاڑی چلاتا ہوں. یہ بلیک جو لکیر ہے نا اس کے اندر اندر. جی تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 3:43 الحمدللہ سنگت 7 رائٹاں کر کے دن جناب بغیر ہے کہ 9 رائٹاں جمعہ نماز ہی پڑھ کے دی بس ہوں اثر دی نماز دی تیاری اللہ خیر کرے. 7 رائٹاں کر کے دن ہوں نکلتے پے کام تے جناب 9 رائٹاں رانے انشاءاللہ 9 رائٹاں پورا کرے سوں تو بس سارا حال حوال لے سوں انشاءاللہ. دوست نے کمنٹ آیا پہ میں ویڈیو دسیندا بھی کافی واریاں بھی میری گڈی دا ماڈل 2009 ماڈل ہے بھیجن میری گڈی تو کافی دوستوں ہر ویڈیو کمنٹ ہوتے بھی گڈی تھوڑی کیڑا ماڈل ہے 2009 ماڈل ہے بھیجن. میں حیران میں لاہور دے وچ گڈی چلینا جناب تے اللہ خیر کرے 7 رائٹاں 9 رائٹاں پورا کرے سوں تو بس سارا حال والے سوں جناب. سکرین تے سنگت 16 رائٹاں الحمدللہ کمپلیٹ تھی گئے ماشاءاللہ. یہ کام بڑا سونا تھے جناب. لمبے لمبے رائٹاں ملنے رہے جناب. کام کیتے جناب 6437 روپے دا کمیشن کاٹ کے جناب انہوں دیتے 5796 روپے 2600 روپے بونس ہے ماشاءاللہ. پانچ ہزار سات سو پچانوے جمع 2600 جمع 300 روپے جو ایکسٹرا ملے. یہ کام ہے سنگت 8695 روپے دا مطلب 8700 دا 8700 روپے دا کمیشن کٹ کے تے ہن گڈی کتنا چلی ہے وہ تو لکھا ہے جناب. سنگت گڈی چلی ہے جناب 186 کلومیٹر. 186 تقسیم 20 9 کلو تے 300 گرام ضرب 300 2790 2790 8700 جو جناب 2790 روپے. یہ بچہ تو جناب 5910 روپے دی الحمدللہ. 10 گھنٹے گڈی چلائیے سنگا تے بڑی سونی بچت ہے ماشاءاللہ الحمدللہ.